Oh. Set up mo yung phone mo? Oh, tara na. Set up pa eh. Oh, let's go. Ganyan ko maglakad. Doon lang, doon. Diyan yung ating, wet items. Okay, come on. Yung malaki na, yung malaki. No, yung malaki. Di ba gusto mo orange? Wait ka lang. Okay na yan, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, very good. What else? Gusto mong cowhead? Blue. Ito, yung cowhead. There. There. No. 4. No, yung chocolate. Yan. 4. 3. 4. Okay. Good. Yusin mo ha. Ano pa? Asan yung eyelet? Sa kabila pa yun. Oh, tama na. Snack ko be. Kuha ka. 3. 3. Oops. 1. Dun. 1, 2, 3. Very good. Nak. Kuha ka orange. There. Ayun na. 2. Orange. 2. Hindi yan yung ano. Same. Yan. O, yan. 2. Ano pa ba? Hindi yan. 2. Twister. 2. 2. 2. 2. 1 more. 1 more. Get 1 more. Yes. Okay. Diyan na lagay. Very good. Hindi dyan. Okay na yan. Jump bites. Snack drink. Ah, snack drink. Ano yun? Just 1. Okay na yan. Just 1. O, get 1. Sige. Just 1. Okay na yan. Ah, sige. Nadaya mo ako dun ah. Oops. 1, 2, 3. I need 3. Nak, kuha ka prime. Be. Yun o. There. Dali na. Blue. Get 1. Oh, kita mo na. Sige na, okay na yan. All-purpose cream. Rich. Thick. Ito na lang.
Creamy overload. How much? Oh, diba? 59 pesos. Cheesy overload, mas mahal. 89. Eto, 59. Kuha ka ng seafood, 3. Yung ganito. 3. Ay, hindi, 2 lang. 2. Sige na. 2 lang. Oh. Tingnan mo to. Lagay mo sa basket. Okay. Nakuha ka ng ano, yung soap. Ito to soap. 2. 2. 1, 2. Huwag mo yung bagsak. Halika na. Ba't mo binabagsak? Lagay mo dun. Ay, nako. Sa 2. Ay, 1 na lang. Hindi, no? Ayun po. Yan. O, just 2, ha? Hello. Ligpit mo, ligpit. Ligpit mo. Okay. Ay, sige po. Meron pala dito nun. Kala ko sa SNR lang. Meron din pala nito dito. Ito. Nak, to. Meron din pala niyan dito. Sa SNR pa tayo nakabili. Try natin to. This one. Kapak din ba to? Snow flavor. Ayan. No, yung ano, yung cheese. Ni. Cheese. Cheese. 3. 3. Cheese. Yan. 1, 2, 3. Yeah. Okay. Nilaglag pa. Okay. Kuha ka na rin sweet corn pala. Isa. 1 sweet corn. 1. Ni. 2. Sweet corn ito. Isa. Tapos ito isa. Yan. Go. Ito din. Okay. Okay. Suha, be. Suha. Hindi na tayo bibili ng apple kasi ang dami pang apple sa bahay. Hindi na. Suha tayo. Suha. Look for suha. Ay, hindi. Dito. Wala siyang suha dyan. Dito na. Mapuputla yung suha doon. Yan. Kuha ka. Bakit mo pinapalipag? Isa lang. Okay na yan. Isa lang. Yakult mo, be. Yakult. Uy, hindi na. No. Hindi na. Ice cream na naman. Hindi. Yakult, be. No, Yakult. Isa lang. Ano gusto mo? Yakult o yung ano? Yung Dutch Mill. Ay, Delights pala.